नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। ओडिया नववर्षर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रम टी आग को बढ़ाइबा। ता सहित पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति एवं हनुमान जयंती उपलक्षे आपण को एवं आपण सपरिवार को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि बिछा राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु। काहेकि ना आमर आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशिर व्यक्ति विशेषंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहेकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु आपणक बिछा राशि रे एही महाविषुवपणा संक्रांति दिन सूर्य आसीबे षष्ठ भावको, जेउठारे सूर्य उच्चरे रहिबे एवं आपणक राशि रे जेउ ग्रहण दोषटी चालिछि ताहा मध्य शेष होइजिबो, जहा फलरे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल देब। तेबे आसंतु जानिबा एही महाविषुवपणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रहिछि जहाँ भी द्वंद्व रहिछि आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानि नाहंती एवं नाम राशि को व्यवहार करी समस्त कार्य करूछंती तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निजर जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान लिखि जणांतु। आमे आपणकर जन्म राशि लग्न नक्षत्र जणाई देबु, जहाँ आपणक पई सठिक एवं निर्भुल रहिबो एवं आपण एहाको व्यवहार करी भविष्यत रे जेकोनोसी शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य करि परिबे। ताहाले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो एही प्रमुख ग्रह मानक राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे, विशेष भावरे एही महाविषुवपणा संक्रांति परठारू। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक बिछा राशि रे नवग्रहकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर पंचम गृह रे राहु शुक्र शनि बुध एवं सूर्य, सप्तम गृह रे देवगुरु बृहस्पति, अष्टम गृह रे मंगल एवं आपणक एकादश गृह रे केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकर सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबा। किंतु देखंतु आपणकर भाग्यर गृह को मंगल एही 5 तारिख दिन गोचर करिबे एवं आपणकर षष्ठ गृह को सूर्य मध्य गोचर करिबे, जहा फल रे एही षष्ठ गृह एवं आपणक भाग्यर गृह मध्य प्रभावित हेबो। सर्वप्रथम देखिबा आपणकर स्वास्थ्य टी किभଳି रहुछि। देखंतु आपणकर स्वास्थ्य संपूर्ण सठिक रहिबो, कारण आपणक राशिर स्वामी मंगल आपणक भाग्यर गृह रे विराजमान करिबे, तेणु करी आपणकर स्वास्थ्य संपूर्ण सठिक रहिबो। पूर्वरु जदि आपणक स्वास्थ्य रे आपण समस्या देखुथिले ताहा मध्य दूर होई जिवो एवं आपण ऊर्जावान अनुभव करिबा सहित कौनसी भी स्वास्थ्यगत समस्या आपण देखिबे नाही। आपण मानसिक स्तर रे स्ट्रांग अनुभव करिबे। पूर्वरु जो चिंता बा दुश्चिंता रहितला ताहा दूर होई जिवो। आपणकर ब्लड रिलेटेड जहाँ भी समस्या आपण देखुथिले, अस्थि रे बा आंठु गंठी रे जहाँ भी समस्या आपणकर चलीथिला ताहा मध्य दूर होई जिवो। मोटामोटी भावे देखिबाकू गले आपणक स्वास्थ्य संपूर्ण ठीक रहिबो।
जदि आमे आपणकर शिक्षा को देखिबा तेबे आपणकर शिक्षा देखंतु एही एप्रिल मास 14 तारिख पर बहुत भल रहिबो कारण सूर्य आपणकर षष्ठ गृह रे उच्चरे रहिबे एवं देवगुरुंकर दृष्टि मध्य आपणक प्रथम गृह रे रहिछि। तेणु करी आपण शिक्षा संबंधित जेकोसी निष्पत्ति नेले आपणक पई सठिक रहिबो। आपण जदि किछि एग्जाम देउचंती एंट्रेंस देउचंती आपणको सुफल मिलिबो। जदि आमे आपणक प्रेम संपर्क को देखिबा तेबे एबे जो पनमालिन मतांतर भली परिस्थिति चलीछि आपण जो असंतोष अनुभव करूचंती ताहा एप्रिल मास 14 तारिख परठारु बदली जिवो। उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଉଭୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୁଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏକତ୍ର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଗ ରୋଷ ଦୋଷ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ଦେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଏବେ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାର କରଜ ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।